हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं इंडियन फार्मिंग सिमुलेटर 3D। और हम आज आप लोग देखने वाले हैं कि आज इंडियन फार्मिंग सिमुलेटर 3D के में कौन कौन से व्हीकल है, निशु भाई के कौन कौन से व्हीकल है। तो आइए हम लोग देखते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं गेम को। तो उससे पहले मैं बता दूँ कि मैं अपना फेस रिवील करने वाला हूँ और इस गेम में 1 मिलियन व्यूज जाएंगे तब मैं अपना फेस रिवील करूँगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए गेम को स्टार्ट करते हैं। गाइस यार मैं बता दूँ कि मैं रात में तो मेरा गला खराब है, इसलिए मेरा आवाज़ अच्छा नहीं आ रहा है। मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ। मेरा आवाज़ ठीक नहीं है, गला खराब है इसलिए, नहीं तो मेरा आवाज़ ठीक ही है। तो चलिए मैं जैसे बता रहा था गेम के बारे में। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি অনেক ভালো আছেন। হ্যাঁ, আজকের এই ভিডিওটি খুব স্পেশাল, কারণ আজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো বিশ্বের সেরা 10টি ওয়ারাফং গান। যা আপনাদের মন ছুঁয়ে যাবে। হ্যাঁ, অনেকদিন আগে আমি বলেছিলাম আমি হয়তো দেরি করব, কিন্তু সেরা জিনিসটা দিব, আর সেই প্রতিশ্রুতি রাখতে আজ হাজির হয়েছি। অনেকে আমাকে কমেন্ট করে বলেছেন ভাই একটা ভালো ফং গানের ভিডিও দেন, কিন্তু আমি তখন দেইনি, কারণ 10 মাস আগে আমি ব্রাজিলিয়ান ফং নিয়ে ভিডিও করেছিলাম। আর এরপর থেকে চেয়েছি এমন কিছু দেই যা সত্যি সেরা হবে। আজকের এই ভিডিওটি সেই অপেক্ষার ফল। ফং গানের একটি আলাদা ফ্যান বেস রয়েছে, আর সেটা হয়তো এই ভিডিওর লাইক কমেন্ট প্রমাণ করে দিবে। তো এই ভিডিওর ডেসক্রিপশনে বা নিচে এটার পার্ট 2 দেওয়া হবে। তো চলুন তাহলে শুরু করা যাক। এই গানটি শুনলাম পরক্ষণে টিকটকার ডিজে হাবিবের কথা মনে পড়ে গেল। ওই যে গাড়ি রয়েছে, গাড়ি হিরো লেগে এক্সট্রিম। তো যাই হোক, গানটি হলো ট্রাশ এক্সআরএল এর ডিউজ টু অলিম্পো গান। Sorry. এরপর সে ডিজে এফকিউর গান বিবি ফং বিআর। Todo mundo sabe que eu gosto de dotado. এই গানটিতে টিকটকে একটি ব্যাড গার্লের ভিডিও আছে যেটা অনেক ভাইরাল।